The concept of journalism came into existence in 1985 as a 3-year diploma program in a single room of English department. In 1988, a 2-year degree awarding program started at the location was shifted from English department to Geology department, possessing only one room. The first batch of 1988 had only 25 male students and they were graduated in 1990. Further, in 1993, the department shifted to a building which is currently known as Works Department. After the years of traveling from 1985 till 2001, we finally got our landmark in 2002 and named it the Department of Journalism and Mass Communication. 2002 में मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे, फिर 2004 में मैं परमानेंट हुआ। तब से मैं अब तक पढ़ा रहा हूँ। बीच में मैंने 2-3 साल लीव ली थी क्योंकि मैं प्रैक्टिकल जर्नलिज्म करना चाहता था। मेरा एक्सपीरियंस था जर्नलिज्म में प्रैक्टिकल करने का, लेकिन वो न्यूज़ रूम की हद तक था, रिपोर्टिंग का उस तरह नहीं था। तो इस तरह फिर मैंने डॉन को ज्वाइन किया और 2006 से 2010 के करीब तकरीबन मैंने 3-4 साल डॉन न्यूज़ के मैंने 2010 में फिर दोबारा डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और टीचिंग शुरू की। तो मुझे लगा कि हमें कुछ डिफरेंट करना चाहिए इस डिपार्टमेंट में। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने मास्टर्स भी इसी डिपार्टमेंट से किया है, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से 1997 में। फिर उसके बाद मैंने कुछ साल जर्नलिज्म की मुख्तलिफ न्यू फ्रंटियर पोस्ट में किया, नवाए वक्त में किया। 18 में मैंने PhD कंप्लीट की अमेरिका के सदर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी से। वो कार्बनडल में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो उसकी बुनियाद पर ये फिर किताब जो है ना लिखी मैंने, और उसका बुनियादी नुक्ता ही लोकल जर्नलिज्म और एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल जर्नलिज्म। तो मैंने दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश की, न सिर्फ लोकल जिसमें मैं काम कर चुका था, पढ़ा भी चुका था, काम भी कर चुका था, बल्कि मैंने देखा कि इसको कनेक्ट किया जाए ग्लोबल जर्नलिज्म से। क्योंकि फिक्सर के हिसाब से जो मेरे दोस्त काम करते थे फॉरेन जर्नलिस्ट के साथ, यहाँ जो वो आते थे वॉर ऑन टेरर पे वो काम करते थे, तो मैं देखता था कि लोकल जर्नलिज्म इग्नोर हो रहा है और जो फॉरेन जर्नलिस्ट हैं वही सारी स्टोरीज लेके चले जाते हैं हमसे। हमें सिर्फ उस दिन की दिहाड़ी दे देते हैं कि जो जितने $200 या $300 होते हैं। तो हमारी कोई कंट्रीब्यूशन किताब की सूरत में नहीं आ रही कि जो हम डॉक्यूमेंट कर सकें। तो ये 5-6 साल फिर मैंने लगाए और उसकी बुनियादी वजह भी यही थी कि मैं लोकल कंट्रीब्यूशन, लोकल जर्नलिज्म, लोकल जो यहाँ पढ़ाते हैं उन सबको का अहाता करूँ, क्रिटिकली देखूँ उन चीज़ों को और उसको फिर ग्लोबल लेवल पे इसको हाईलाइट करूँ। तो ये किताब अभी रिसेंटली आई है, लिखी तो मैंने 2019-20 में थी, लेकिन 1 साल डेढ़ लग जाते हैं पब्लिकेशन में। तो आजकल फिर मैं अभी इधर हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। लोकल जर्नलिज्म और मीडिया, मिलिटेंसी एंड मिलिट्री, ये मेरे टॉपिक्स हैं। इसके लिए मैं डॉन के लिए लिखता भी हूँ, तकरीबन आर्टिकल वगैरह लिख लेता हूँ। इस तरह रिसर्च वर्क है, ये भी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, ये भी काम है इसके साथ साथ। तो ये अभी तक तो ये जारी है। After 1 year of establishment in October 2003, the campus radio FM 107.4 was initiated and started its formal transmissions. On 17th January 2004, Department of Journalism and Mass Communication established our TV lab and then had a planned web TV. Of Journalism and Mass Communication started IPR program, which was based on 3-month certification program to give more professional training to journalists in short time. This department produced journalists for Pashto, Urdu and English newspaper as well as for TV and रहीम। मेरा नाम इज़्ज़तुल्ला है। मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से मास्टर्स कर रहा हूँ। पिछले 5 साल से मैं डेवलपमेंट सेक्टर में इन्वॉल्व हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ। तकरीबन पिछले 5 साल से हमने बहुत सारी जो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ में बच्चे रहते हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनको स्कूल में इनरोल कराए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 65% यूथ आर आउट ऑफ स्कूल्स।
تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس کے اوپر مجھے انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر ایوارڈ بھی ملے ہیں. مجھے ڈیانا ایوارڈ ملا 2021 میں, اور یہ دی بگیسٹ ہیومینیٹیرین ایوارڈ ہے. ہر سال ان نوجوانوں کو ملتا ہے جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہو. یہ برطانیہ سے یہ ایوارڈ مجھے ملا تھا 2018 میں. دی ڈیوک آف ایڈنبرگ ایوارڈ یہ ایک پھر انٹرنیشنل ایوارڈ ہے جو ہمارا والنٹیرلی ورک ہے, جو والنٹریزم ورک میں نے کیا تھا پاکستان ریڈ کرسچن سوسائٹی کے ساتھ. اس کے علاوہ جو مختلف آئی این جی اوز ہیں, انٹرنیشنل این جی اوز ہیں, لوکل این جی اوز ہیں, ان کے ساتھ والنٹرلی جو کام کیا تھا اس کے بہاف پہ ملا تھا. اب ریسنٹلی مجھے ایک ایوارڈ ملا ہے انوویٹیو ایجوکیٹر ایز اے چینج میکر ایوارڈ. تو ایجوکیشن کے اندر جو آپ ایک نئی تحقیق لا رہے ہو یا جو انوویشنز لا رہے ہو, نئی آئیڈیاز لا رہے ہو, اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں بلوچستان میں. کیونکہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ ڈیجیٹلائز نہیں ہے, اور ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر سکلز بیسڈ وہ نہیں ہے, پریکٹیکل بیسڈ نہیں ہے, ہم تھیوریٹیکل سائڈ پہ جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر میں نے کافی کام کیا ہے. اس کی بہا پر مجھے انوویٹیو ایجوکیٹر ایز اے چینج میکر ایوارڈ انڈیا سے ملا ہے, اور پھر پاکستان میں یوتھ آئیکن ایوارڈ مجھے ملا تھا. اس کے بعد شائننگ سٹار ایوارڈ ملا, اور میں اسی فیلڈ کے اوپر کام کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ میرا جو فیوچر گول ہے, میں 10,000 اپنے جیسے یوتھ, اپنے جیسے سوشل لیڈرز تیار کر رہا ہوں کہ وہ اپنے گول کے لیے کام کرے. اور جو SDGs پالیسیز ہے, یو این کی جو پالیسی ہے 2030 تک پاکستان نے اچیو کرنا ہے, اور اس میں انشاءاللہ یوتھ کا بہت بڑا کردار ہوگا کہ ہم لوگ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ان گولز کو اچیو کر لیں. تھینک یو. انگریزی کا ایک شعر ہے کہ "I'll fear the land to hastening as a prey, where wealth accumulate and men decay." And this is the land where we can thrive and we can go ahead. And this is the way we can go ahead.